Tapos ayaw po ayaw yung caliper niya, ayaw gumalaw. Nastakap. So ang gawin natin ito is tanggalin natin, tapos i-repair natin. Yan, tinanggal ko na yung brake booster. Tapos yung brake pad, tinanggal ko na yung brake pad. Yan mga boss. So yan guys, tanggal na guys ha. So ito yung sira guys. Yan, kalawang na guys oh. So papalitan natin ng bago guys. Yan, para may place siya guys. Yan guys, tanggal na guys. So ito guys yung ipapalit natin guys. So bagong bago guys. Yan guys oh. So tinan mo yan yung kaibahan guys. Ito kalawang na. Ito bagong bago. So yan guys, may play na siya guys. Yan guys oh. Yan guys oh.